Hi mga kabisdak, maayong gabi. Nakakaroon akong artista diri, tapad na ako. Kay sugod man ko sa inyong nahibalaan, kanang joker ni siya. Sa tinuod lang singer po ni siya. Para sa ako nga mangantahay po gitara, dili mi mga professional singer, dili po mi professional nga guitarist, no. So kung unsa lang po sa among makaya, maura po among ma-share sa imo ha, sa inyo ha. So among kantahon karon usa ka religious song nga iyang gibisaya ni. Unsa toy kuno to kantahan sa Tagalog? Tanging alay ko. Tanging alay ko. Imong gibisaya og bugtong halat. Oo. So mga kabisdak, akong pakantahon siya ha. Palihog lang og share mga kabisdak para po na makalat ang among page ba nga among gamay pang balay. Tabangin lang pud ni. Salamat kayo ha. O sugdan natin ring. Sige. Salamat kanimo Ginoong Hesukristo, bago mo ako nagipasaylo mo ang buktong alat ko kanimo aman tibuok kinabuhi kasing-kasig kalag dili ako takos muhalad kanimo way mahal nga hiyas bandi ug bulawan ang panalangin ko o Diyos ko dawata tibuok kinabuhi unta mo gamiton sa imong pagtukod sa gingarian mo ining kalibutan. Wala ko dahuma tagaan nimo pagtagan ining taong kabus puno sa kalisod ang buktong alat ko kanimo aman tibuok kinabuhi kasing-kasig kalag dili ako takot muhalad kanimo may mahal nga hiyas bahandi ug bulawan ang panalangin ko o Diyos ko dawata tibuok kinabuhi unta mo gamiton sa imong pagtukod sa gingarian mo ining kalibutan. Ako nagahulat sa imong pagbalik Jesus na makauban ta sa tumang kalipay ang buktong alat ko kanimo aman tibuok kinabuhi kasing-kasig kalag dili ako takot muhalad kanimo way mahal nga hiyas bahandi ug bulawan ang panalangin ko o Diyos ko dawata tibuok kinabuhi unta mo gamiton sa imong pagtukod sa gingharian mo ining kalibutan ining kalibutan. Salamat kayo mga kabisdak ha. Pasensya na. Pasensya.